अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिप्टी इलेक्शन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट यूसरत लाइन। आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां खालिद इस्लाम बारू, कोऑर्डिनेटर ऑफ हमाद अजहर यूसी 107। आज हम इनसे बात करेंगे इनके तरक्याती कामों के बारे में। आइए बात करते हैं इनसे इनकी पार्टी के हवाले से कि 2 साल में इन्होंने जो तरक्याती काम सर अंजाम दिए हैं उनमें इनका क्या किरदार रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सियासत में कब से आ रहे हैं? जी मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। सियासत को ज्वाइन करने का कोई खास मकसद? मकसद मेरी ज़िंदगी क्योंकि ओवरसीज़ ज़्यादा गुजरी है। 79-80s में मेरे वालिद दुबई चले गए, सारी फैमिली हम वहाँ पे चले गए। आई एम एजुकेटेड फ्रॉम दुबई एक्चुअली। तो जब मैं दुबई में ही था तो खान साहब का धरना हो रहा था। उससे पहले भी उनसे मुलाकात रही 90s में, लेकिन दूर से ज़ाहिर है वो हमारे हीरोज से, हम उनको देखने जाया करते थे शारजा कप में। तो जब धरना हुआ तो उस वक्त मुझे बड़ा टाइम मिला उनकी बातें सुनने का। बातें तो हर कोई बंदा कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, बाकी सियासी पार्टियां भी करती थी, लेकिन उस शख्स के खुलूस में, उसकी आवाज में, उसके लहजे में कुछ ना कुछ तो था। कोई तो बात ऐसी थी कि मेरे जैसा बंदा जो आज रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार सकता है, अपने घर में सुकून के साथ सो सकता है, उठ सकता है, लेकिन मैं सारा दिन खान साहब के विजन को साथ लेके सारा दिन यूसी में फिरता रहता हूँ, लोगों के काम करता हूँ। वजह ये थी कि उस बंदे की आवाज में, उसके लहजे में मुझे अल्लाह ताला की रहमत और सच्चाई नजर आई कि ये वो शख्स है। ये बात तो हम भी जानते हैं कि हमारी करप्शन का क्या हाल है। लोग मुझसे वहां पूछते थे, मैं टूरिज्म में था तो लोग गोरे मेरे अमेरिकन जो मुझे मिलते थे वो सवाल करते थे कि तुम पाकिस्तान की इतनी तारीफें करते हो तो फिर क्या वजह है, तुम्हारा मुल्क ऊपर क्यों नहीं जाता? तो मैं उन्हें एक ही जवाब देता था, सर करप्शन। हमारे पास लीडर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मेरे मुल्क को उठाए, मेरे दरिया, मेरे समुंदर, मेरे डेजर्ट, मेरे मैदान, मेरी बारिशें, मेरे पास इतने मौसम है, मेरी सलाहियतें इतनी ज्यादा हैं, मेरी कौम में इतनी ताकत है कि हम हर किस्म के हालात में लड़ सकते हैं। इस शख्स में मुझे वो लीडर नजर आया और मैं आया और मैं आगे इसकी राह पे चल पड़ा और मरते दम तक इंशाल्लाह ताला इसी रास्ते पे चलना है, क्योंकि यही कामयाबी का रास्ता है, यही अल्लाह का रास्ता है, यही नूर का रास्ता है और यही रास्ता मेरा लीडर कहता है कि मदीने की रियासत का रास्ता है। पीटीआई ने अपने 2 साल मुकम्मल किए हैं, ठीक है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इन 2 सालों में इन्होंने कौन कौन से तरक्याती काम सर अंजाम दिए हैं? जी बहुत शुक्रिया। शायद ये बात आप खान साहब से पूछें तो खान साहब आपको सिर्फ यही कहेंगे कि हौसला रखें और घबराएं नहीं। मैं क्योंकि एक कारकुन हूं तो मैं अपनी राय दे सकता हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि खान साहब ने क्या किया। खान साहब ने सबसे पहले हमारे प्याले में जो सुराख थे उन्होंने वो बंद किए। इन 2 सालों में हम भाग के 2.5 घंटे की फ्लाइट करके दुबई तो चले जाते हैं, लेकिन वो दुबई वाला निजाम हम पाकिस्तान में लाना पसंद नहीं करते। खान साहब उसी तरफ चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि दुबई की इतनी सी हुकूमत अगर ई गवर्नमेंट बना सकती है तो हमारे खान साहब भी ई गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपके मोबाइलों में हर तरह की एप्लीकेशन आ रही है, आप घर बैठे अपने मामला हल कर सकेंगे। एक सिस्टम जो बनाया जिसको हम स्टेटस को कहते थे और बचपन से हम सुनते हैं ये बात कि जी स्टेटस को नहीं छेड़ना, स्टेटस को नहीं छेड़ना। ये मादा होता था पार्टियों के आपस में कि जब भी आएंगे आपने किसी चीज को छेड़ना नहीं है। इस बंदे ने क्या किया, एक घर को अगर बनाना हो तो बाहर सामान निकाल के बनाना पड़ता है। इस बंदे ने पूरा गवर्नमेंट का सेटअप चेंज करना था। ये इसका मकसद है। इसका मकसद टाइम पास करना नहीं है कि 5 साल हुकूमत की, अस्सलाम वालेकुम, पैसा बन गया मैं चला जाऊं। नहीं। इसलिए सिस्टम, ये बाप है कौम का, इंशाल्लाह ताला ये बच्चों की तरह इस कौम को लेके चल रहा है। इस सिस्टम चेंज कर रहा है। खुदा के बंदो 2 साल में तो ये सिस्टम चेंज हुआ। अब करो हौसला और देखो इंशाल्लाह ताला ईमानदारी की ताकत। जो बंदा किसी को एक पैसा नहीं खाने देगा, इस गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान के पास बहुत सोर्सेज है, इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। इन तरक्याती कामों में आपका अपना किरदार कहाँ है? जी मेरा किरदार मेरी यूसी तक महदूद है। जो मेरी ड्यूटी लगी हुई है, जो मेरे लीडर ने हमाद अजहर वफाकी वजीर जिन्होंने मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि आप अपनी यूसी के अंदर लोगों के मसले मिसाल डोर स्टेप पे हल करें, उनके मामले वो हमारे तक ना आए, वो धक्के ना खाएं महकमों में जाके। तो उसके लिए हम दिन रात कोशिश हैं। हम यहाँ डेली बैठ के लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं। उसके अलावा किसी का कोई वासा का मसला है, किसी का कोई वापडा का मसला है, कहीं लाइन बिछानी है, कहीं पानी का मसला है, तो सारा दिन हम यूसी के अंदर यही लोगों के मसले मसाइल ही हल करते हैं। और मुझे कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि अपनी पार्टी के लिए मैं वर्क करूं, हम के लिए वर्क करूं। दैट्स इट। जैसा कि आपने खुली कचहरी का इनेकाद किया हुआ है, तो
آپ کو کس طرح کے کیسز کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے پاس بات وہی ہے خان صاحب کی، اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن کا راج ہے. ہمارے پاس جو مسئلے آتے ہیں وہ واسا کے آتے ہیں، وابڈا کے آتے ہیں، یونین کونسلز کے بھی آتے تھے، اسکول کا بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے. زیادہ جو لوگوں کے مسئلے ہیں وہ بلز کے بارے میں ہیں. میں اس میڈیا کے توسط سے خان صاحب ماشاءاللہ ہم سے بہت آگے کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا خان صاحب، جس دن میری گلی میں، میرے محلے میں عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج پیاز ٹھیک ہے، ٹماٹر ٹھیک ہے، چینی ٹھیک ہے، سر اس دن ہم فخر سے سر اپنا بلند کر سکیں گے. سٹاک ایکسچینج دے ڈونٹ کیئر، انہیں کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کی سٹاک ایکسچینج کہاں جا رہی ہے، ڈالر کہاں جا رہا ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان بیچاروں کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے، ان کو اس روٹی کی فکر ہے. اگر ان کی روٹی کی یہ فکر ختم ہو جائے تو خان صاحب آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ آج موجودہ صورتحال کے مطابق مونسون کی انٹری ہے، ٹھیک ہے، اسی حساب سے نکاسی آپ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی بہت یہ آپ نے اچھا سوال کیا. سیوریج کا نظام تو پورے لاہور کا ہی تباہ کن ہے. جس طرح پورے لاہور میں ہوا اسی طرح ہمارے علاقے میں بھی ہوا کہ پیسے کھانے کی خاطر سڑک کے اوپر سڑک، سڑک کے اوپر سڑک، سڑک کے اوپر سڑک، 7 سڑکیں بن چکی ہیں. لیکن آج سے 25 سال پہلے جو سیوریج پڑا تھا وہ کسی نے نہیں دیکھا جا کے نیچے کہ وہ بچا بھی ہے، سلامت بھی ہے کہ نہیں. لوگوں کے مکانات تباہ ہوتے ہیں، دکانیں تباہ ہوتی ہیں، پلازے تباہ ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اندر ہی اندر سیوریج کا پانی ان کے گھروں تک، دیواروں تک جا رہا ہے. تو یہ حماد بھائی کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں UC 107 پکی چٹی کو ایک ماڈل بنا کے اپنے N 126 میں پیش کروں. تو میں اس میں حماد بھائی کی محبت شامل ہے. میاں اظہر صاحب بہت شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سیوریج کے حوالے سے، واسا کے حوالے سے ہم ایک ماڈل بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ UC 107 کو. یہ تو ایک ٹیمپریری ایشو ہے نا، ٹھیک ہے، مونسون کا. اس کے علاوہ بھی عوام کو بہت سے ایشو ہیں. مہنگائی کا ایشو ہے، آٹے کا رونا ہے، چینی کا رونا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا PTI کے آنے کے بعد مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں جب ڈالر اوپر جاتا ہے نا تو پھر یہ عام سی بات ہے، سب کو پتا ہے اس بات کا کہ ہم جو بھی باہر سے چیز منگوائیں گے اس کی پیمنٹ ہم نے ڈالروں میں کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کی کرنسی ڈاؤن ہوگی، ڈالر اوپر جائے گا تو ہر چیز مہنگی ہوگی. لیکن میں پھر بھی مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے یہ ڈالر نیچے آئے گا، یہ اپنی جگہ پہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. سٹاک ایکسچینج اوپر جانی شروع ہو گئی. یہ بہتری جو ہے نا آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے. نیچے آنے تک ٹائم ضرور لگے گا لیکن یہ آئے گی ضرور. اور میں اس دن اپنی حکومت سے، PTI سے، عمران خان صاحب سے خوش ہوں گا جس دن عام عوام، میری گلی محلوں میں گھومنے والی عوام، وہ مجھے یہ کہے کہ آج ہم روٹی سکون کے ساتھ کھا رہے ہیں. اپوزیشن کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جسٹ ٹائم پاس کرنے والی بات ہے. جو کرائم انہوں نے کیا ہے، کرائم نے تو PhD کی ہوئی انہوں نے سب نے، تو اب وہ سارا کچھ اوپن ہو گیا. دیکھیں جو کیسز ہو گئے ہیں یہ کیسز واپس نہیں آ سکتے. جو کیسز ہو گئے، نااہل ہو گئے، وہ کس طرح سے حکومتیں اٹھائیں گے، کس طرح سے الیکشن لڑیں گے. آج خان صاحب صدارتی الیکشن لڑتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں سامنے کون آگے کھڑا ہوگا؟ نواز شریف آئے گا، شہباز آئے گا، بلاول آئے گا. یہ لوگ آئیں گے جن کے اوپر کرمنل کیسز ہیں اور یہ لوگ اندر جانے والے ہیں. یہ لوگ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اس سچے انسان کا. ابھی سابقہ حالات میں مریم نواز پر جو پتھراؤ ہوا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے وہ سارا الزام PTI پہ آ رہا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ جی مریم ماشاءاللہ لیڈر ہیں جن کی ان کو مبارک ہو. لیکن یہ جس طرح بچوں کی طرح، عورتوں کی طرح بیٹھ کے یہ 2 سہیلیاں بیٹھ کے پلان بناتی ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے پھر یہ ہو جائے گا، لوگوں کو کہہ دیں گے جی قاتلانہ حملہ ہو گیا. تو یہ بچوں والی باتیں نا اب بہت پرانی ہو گئی ہیں. آپ بڑی ہو جائیں ماشاءاللہ، اب یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دیں. ناظرین یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک. چارجر، ہینڈ فری، ڈیٹا کیبل، USB، کار ریڈر دستیاب ہیں. آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں. 030861111782 030797911110. فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے میاں خالد اسلام صاحب سے ان کی پارٹی کے بارے میں. عمران خان کی 22 سال کی سٹرگل اور موجودہ 2 سال کی جو سٹرگل ہے، ان دونوں کے حساب سے جتنے بھی انہوں نے ترقیاتی کام کر لیے ہیں، حکومت کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں، آئندہ 3 سال کا ان کا کیا پلان ہے؟
ज़बरदस्त। इसके बाद जी हमारी दौड़ शुरू होती है, हमने दौड़ लगानी है। अपने खान साहब का एक छोटा सा सिपाही हूँ मैं, तो मैं उस हिसाब से बात करूंगा कि आज के बाद हमने सांस नहीं लेनी। जब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंच जाते, इस कौम को हम किनारे पर नहीं पहुंचा देते, हमने सांस नहीं लेनी इन 3 सालों में। खान साहब के 22 साल की स्ट्रगल और मौजूदा 2 साल के इक़दामात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप कि इसका मुवाजना करें तो हमारे सामने कौन से हालात नजर आते हैं? उनकी 22 साल की स्ट्रगल एक तरफ, उनके ये 2 साल एक तरफ। जो स्ट्रगल इन्होंने 2 सालों में की है, वो बंदा जो सारी जिंदगी एक हीरो की तरह रहा है, उसको हमने इस पाकिस्तानी कौम ने प्यार मोहब्बत से उठा के उस मनसब पर पहुंचा दिया, जिस मनसब पर पहुंचने के लिए काउंसलर, चेयरमैन, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, पता नहीं कहां कहां के धक्के खा के आदमी पहुंचता है। उस बंदे को हमने उस मनसब पे बिठाया है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वो मनसब ही इस ईमानदार आदमी के लिए था। ये बाकी सारी चीजें छोटी हैं। वो इस कौम का सरबराह है, वो इस कौम को साथ लेके चलेगा। और वो जो 22 साल की स्ट्रगल जिसमें उसने हमारी तकलीफें देखी हुई हैं, वो आज भी हमारी तकलीफें दूर करने के लिए बेचैन है। वो शराफिया के लिए बेचैन नहीं है, वो गरीब आदमी के लिए बेचैन है, वो मजदूर के लिए बेचैन है। और इन्हीं को नताइज देने हैं हमने, और इन्हीं को हमने रिलीफ देना है। यही खान साहब का विजन है, यही तरीके इंसाफ का विजन है, यही मियां खालिद का विजन है, और हर सियासी कारकुन का यही विजन है कि हमने डिलीवरी देनी है, हमने डिलीवर करना है। हमने लोगों को उनके फुटस्टेप पे जाके, घरों की दहलीज पे जाके उनके मामलात हल करने हैं इंशाल्लाह ताला। आजकल जो रोना महंगाई करो, क्या इसके लिए जल्द से जल्द इकदाम किए जाएंगे, हमारे सामने पेश आएंगे? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इंशाल्लाह ताला ये टाइगर फोर्स के हवाले से भी मैं बात करूंगा। जैसे ही टाइगर फोर्स एक्टिव होगी, हर यूसी के अंदर बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। लॉ फॉर एवरीवन, उसमें किसी को किसी किस्म की गुंजाइश नहीं दी जाएगी। प्राइस भी चेक होंगे, मिलावटें भी चेक होंगी। जिन्होंने स्टोरेज की हुई है वो भी इंशाल्लाह ताला नहीं कर पाएंगे। तो एक कानून की सरबुलंदी होगी। कानून जब सबके लिए एक होता है तो हर आदमी एक्सेप्ट करता है। कानून डिस्टर्ब उसी वक्त शख्स को करता है जब मेरे लिए कानून और आपके लिए कानून और ये हमारे सामने है कि खान साहब ने जो ये मुकदमात, खुद तो नहीं उन्होंने सारे केसेस किए, नैब ने किए, सब कुछ हुआ, वो फिर भी हैरान होकर पूछते हैं कि हमें मतलब क्यों निकाला, या पत्थर लेके आ जाना। अदालतें उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो किसी लॉ को नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते। तो दुनिया का निजाम तो नहीं इस तरह से चलता कि आप मादर पितर आजाद जिंदगी तो इस तरह नहीं गुजार सकते एक आजाद और पुरमज़हब माशरे के अंदर। आपको किसी लॉ के तहत चलना होगा, किसी सिस्टम के तहत चलना होगा, और यही सिस्टम इंशाल्लाह ताला खान साहब का विजन है। और इस सिस्टम के साथ आगे आने वाली हमारी नस्लें जो हैं पुरसुकून पाकिस्तान में पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगी इंशाल्लाह ताला। आपको कहने का मतलब कि आइंदा आने वाले 3 साल बेहतर इकदाम किए होंगे? जी इंशाल्लाह ताला हमने आने वाले 3 सालों के अंदर हम आपसे कोई एक्सक्यूज नहीं करेंगे। हम आपसे ये नहीं कहेंगे जरा ठहर जाए, जरा थोड़ा सब्र करें। जितना सब्र आपने किया, हम आपको सलाम करते हैं, इस पाकिस्तानी कौम को सलाम करते हैं। इस पाकिस्तानी कौम ने इस पाकिस्तान के लिए, हमारी माँ के लिए ये सब्र किया, और इंशाल्लाह ताला ये माँ जो है अपने बच्चों की तरह आप सबको साथ लेके चलेगी, और आपके सर पे जो है एक शफकत का हाथ महसूस होगा आपको, हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से नहीं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। 3 साल बाद हमारे सामने एक नया पाकिस्तान आएगा इंशाल्लाह ताला जी। ओके, EOBI बुजुर्ग पेंशन के हवाले से आपका क्या कहना है? मैं सिर्फ आपको छोटा सा अपना एक तजर्बा बता देता हूं कि जब हम वहीं बाहर निकलते थे, बैंकों के बाहर बूढ़े बूढ़े लोग बैठे होते थे, दिमाग में सोच आती है हम ओवरसीज रहे हैं, सारी दुनिया में घूमे हैं। उस बंदे ने 40-45 साल अपनी जवानी के इस कौम को दिए। इस कौम ने उसको क्या दिया कि जब बूढ़ा हो गया, उसको टांगों से चलना नहीं आता, बेचारा बुखार, कमजोर, बैंक के बाहर धक्के खा रहा है, कमीशनें दे रहा है, पर्चियां लेके घूम, हर जगह पे तो दिहाड़ियां, बंदा करे क्या यहाँ पे? हर जगह पे दिहाड़ियां। खान साहब ठीक कहते हैं, हर जगह पे माफिया है। हर जगह पे लोग कहते हैं पैसे कितों लगणगे, दिहाड़ी कितों लगेगी। इतना तो बड़ा सो हार्ड खान साहब ਨੂੰ सलाम है कि उन्होंने मतलब ईमानदार बंदे लब लिया। मैंने तो बड़ी मुश्किल पेश आ रही है अभी तक। इतने अच्छे इन तरक्याती कामों के साथ आपका फैमिली और सियासत दोनों को एक साथ लेके चलना है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अगर सच पूछें तो बहुत दिल टूटा। मैं पढ़ा करता था किताबों में कि जो कामयाब लोग होते हैं वो अकेले होते हैं। अब मुझे लगता है प्रैक्टिकली ये बात सच साबित हो गई कि मेरी फैमिली जो है, मैं उनको कायल नहीं कर सका नून से पीटीआई में लाने के लिए।
تو اس کی وجہ سے مجھے بہت سارا فیس کرنا پڑا, بہت تکلیفیں مجھے فیس کرنی پڑی, میری فیملی کو فیس کرنی پڑی, میرا ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا. آج بھی میرے گھر میں آپ دیکھ لیں ہماری فیملی کا کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اس لحاظ سے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اس کام میں کیوں آیا. میں نے تو ہر چیز اپنی گنوا دی, میں نے اپنے دوست گنوا دیے, وہ نون لیگ میں تھے, میں نے اپنے رشتہ دار گنوا دیے, عزیز گنوا دیے, وہ نون لیگ میں تھے. تو بس ایک ہی سوچ ہے جو خان صاحب کی سوچ ہے کہ سامنے مجھے اپنی قبر نظر آتی ہے اور مجھے اپنی آخرت نظر آتی ہے. میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا, میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کہ کون میرے ساتھ ہے کون نہیں ہے. جب میں چل ہی اللہ کے رستے پہ رہا ہوں تو مجھے کسی کی کیا فکر ہے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے کسی کی. عمران خان کے حوالے سے آپ کا انہیں کوئی خصوصی پیغام؟ سلام, یہ خان صاحب کو پیغام ہے. سلوٹ سر, ایک ریٹائر بندہ 55 ایئرز اولڈ جس نے ساری زندگی اوورسیز کی, وہ آپ کو سلوٹ کرتا ہے سر. آپ کی ایک ایک بات یہاں پہنچتی ہے اور میں ہر بار خان صاحب آپ کی بات پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, شاید میرے جیسے ہزاروں کارکن ایسے ہیں جو ایسا ہی سوچتے ہیں, اور یہ خان صاحب کی قیادت کا کمال ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں میاں خالد اسلام صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. 110 نیوز کی طرف سے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اتنا وقت دیا. اس کے حوالے سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے پروگرام ڈپٹی ان ایکشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسرت لائن. ہم ملیں گے کسی اور جگہ کسی نئی ہستی کے ساتھ.